Aleluya. Bienvenidos hermanos que se están conectando con nosotros en este día. Welcome to the process. Bienvenidos y disculpen el cambio de página que tuvimos que hacer. So as you see, we got a different page because we had technical difficulties with the Facebook. Pero se puede comunicar con nosotros por esta nueva página. But this new page, you can still communicate with us. Y en esta mañana el pastor Miguel va a dar comienzo a la palabra con una oración. So this morning, we're going to start with prayer. How about that? Amén, amén. Oramos. Sí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor amado, de compartir tu palabra, Señor amado, de adorarte, Señor amado, de compartir los hermanos en coinonía, Señor amado. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das este día de levantarnos y respirar y ver un nuevo amanecer, que no es otra cosa que nuevas oportunidades, Señor amado, para llevar a cabo tu bendita y santa palabra, Señor amado. Te damos gracias, Dios, en esta hora, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han viajado a Nueva York en carro? How many travel to New York in car? Desde aquí de la Florida. From here, from Florida. ¿Cuántas millas más o menos? How many miles Do you is remember? No? Hours? Como 800. 16, 17 hours, I don't know exactly. So, como 800, más o menos, Maybe no sé. 800 miles, we don't know. 1400 miles. 1400 miles. Okay. So, okay, perfecto. Entonces la conversión es perfecta. The conversion is perfect then. Porque en la Biblia me dice Because in the Bible it says que hay 800 kilómetros, there is 800 kilometers, que es como 1600 millas. that is like 1600 miles. Correct? Am I doing that right? Something like that. Okay. Somebody Google it for me, please. Bueno, esa es la distancia. 1600 es ¿cuánto? 800 kilómetros más o menos. 1400 miles. Yeah, miles. Uh-huh. Okay. Okay. Más o menos esa es la distancia que le pidió Dios a Jonás. This is almost the distance the Lord asked Jonah, sorry guys, you know. Le pidió Dios a Jonás que recorriera. That's the almost same amount of miles that God asked Jonah to go, to walk, to travel. Para ir a llevar una palabra a un pueblo que se perdía. To take a word to a country or a place that people are gonna get lost. Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Jonas, chapter 1, verse 1 and 2. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ponemos de pie en reverencia a su palabra solo para este. The word of the Lord said in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and we get up. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. It says, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh. Preach against it, because its wickedness has come up before me. Nínive quedaba en el más o menos 800 kilómetros al noreste. It was like 800 miles northeast of Israel. Lo busqué en el mapa porque quería estar seguro. I look it up in the map because I want to make sure. Porque la historia habla del famoso gran pez, y no vamos a hablar del gran pez. The story talk about the huge whale, the big fish, but we don't want to talk about the big fish. Pero sí vamos a hablar de algunas cosas alrededor de la But situación. we're going to talk about around what happened in that moment. La ciudad de Nínive está situada a las orillas del río Tigris. This city is close to the river Tigris.
para que existiera ese gran pez, ese río tiene que ser muy caudaloso. For that fish to really exist, that river has to be huge, humongous. Mucha agua, It has to be a lot of water. bien profunda. It has to be deep. Pero está bien, no vamos a hablar más But del we're not pez. going to talk about that. Ya hemos hablado mucho del pez Yeah, we talk about too much y de about todas the las fish situaciones del pez. and all the situation about the fish being El involved. punto es But the point is, que Dios, que la ciudad de Nínive, they can sit. ¿ah? They can sit. Oh, I'm sorry. You Again. please sit down. Pastor is not used to that. I'm No, sorry, I'm guys. not. Repeat it. Lo interesante es que esta ciudad The interesting about this is that this city, era una de las ciudades más importantes de Asiria. it was one of the most important of the cities of Assyria. Asiria era un gran imperio que se estaba levantando. Assyria was a big empire that was raising up. Un imperio fuerte It was an empire really strong. que eran enemigos de Israel. That they were enemy of Israel. Esta ciudad This city se había convertido en el centro político económico de it was the Asiria. center of political and economical De Asiria. of Assyria. Yeah. So, estableciendo esto, Establishing this, esto nos da a nosotros entendimiento it gives us understanding de por qué, porque muchas veces hablamos del por qué Jonás era terco y no quería ir a of the Nínive. why Jonás was so stubborn that he don't want to go to Nineveh. Bueno, les puedo decir Well, I'm going to tell you. I can tell you. que Jonás había crecido viendo la maldad de Nínive. I'm going to tell you that Jonás was raised up seeing the malpractice of Nineveh, whatever wrong they were doing. They Vamos grew a hablar, up seeing that. les voy a mencionar cuáles fueron sus And I'm pecados. going to mention part of their sins. Tenían el libro de Jonás no habla específicamente, The book of Jonah don't speak no da especificación specifically de cuáles fueron sus pecados, that which one were the sins of them. pero That sí book los don't habla en el libro de Nahum. But in the book of Nahum. Nahum, they talk about it. They En speak el about it. versículo 1:9, no lo vamos a buscar, los pueden escribir después. You don't have to look up, just listen, please. You Eh, can look it up later on. Hubieron pensamientos malos contra Dios. It was a lot of bad thoughts about God. En el versículo 2:12 In the verse 12, se habla de que explotaban al desvalido. it talk about the explode the weakest, the weak people. The weak people. Yeah. Eran crueles en la guerra. They were cruel in the battles. Adoraban ídolos. They worship idols. Practicaban la prostitución They practice prostitution y la brujería. and the witchcraft. Versículos 3-4. And that is in verse 3 and 4. Por estas razones, Because of these reasons, Jonás Jonah, no quería ir a Nínive. he didn't want to go to Nineveh. Porque él conocía al Dios Redentor. Because he knew God, the Redeemer God. Él conocía la misericordia de He Dios. knew the mercy of God. Él conocía el amor de Dios. He knew the love of God. Y porque él conocía todo eso, Because he knew all that, él sabía. he knew. Él sabía. He knew. Él sabía que en el momento en que él predicara a Dios y predicara de arrepentimiento, He know if he go and he start preaching about repentance and the love of God, they're gonna ese pueblo se iba a arrepentir. they're gonna be repentant. O por lo menos tenían la Or oportunidad. they have the opportunity to repent. Tanto fue así And it was so. que decidió enojarse con Dios They decide to get mad at God y irse. No and quería ir. not going to Nineveh. Pero no vamos a entrar en esos detalles we porque don't ya wanna todos go- hemos conocido esa historia, We ¿verdad? don't gonna go to those details, but he refused to do what God asked En him el to do. versículo 2 del capítulo 1 de Jonás, In verse 2 of Jonah chapter 1, la segunda frase dice, pregona
contra ella. In the second, in verse 2 say, go preach against it. Pregona. Okay. Cede el papel. Yes, proclaim, to announce or declare to them. Yes. En otras versiones, ya las leyó todas de golpe, ¿verdad? I read the whole thing because I need to Pero know en what otras it means. versiones dice, pronuncia mi juicio contra ella. And another version said, pronounce my judge against them. My judgment. My judgment against them. En otra versión habla de proclama contra ella. In another version say, proclaim against them. Y en esta otra versión que And encontré, in another version, habla bien, te asusta. is one of the scary ones. Anúnciales que la voy a destruir. Announce them that I'm going to destroy them. Para aquellos que todavía siguen pensando que Dios es amor. For those who keep thinking that God is just love. Sí, Yes, He's love. pero también es fuego consumidor. But He's consuming fire too. La palabra correcta que va en este momento es que Él es un Dios justo. And the correct word in this moment is that He's a just Father. He's just Father. Es justo. Just. La palabra justa es muy mal interpretada. Just is a very misunderstood word. Porque piensan que ser justo Because being just quiere decir que todo me tienes que tratar con cariño todo el you tiempo. have to be nice to me, you have to speak with love, you have to be nice to me. Todas esas cosas. All those things. Pero la palabra justo significa But that word means que cuando estás siendo rebelde, that when you are rebellious, mereces un castigo. you deserve a punishment. Cuando cometes un pecado, When you commit sin, mereces un castigo. you deserve a punishment. Y eso es la mentalidad en este momento de Jonás. And this is the mentality at that moment Estos of Jonah. hombres han pensado, tienen malos pensamientos contra These ti. people have bad thoughts about you, Lord, you know. No han cuidado a los que están en necesidad. They don't take care of the ones in need. Han sido crueles. They're cruel. No solamente que han ganado guerras, It's not that just they won battles, pero han sido malos. but they're being bad. Han actuado con desprecio a sus They enemigos, act with disgrace to their enemies, no con honor. not with honor. Porque cuando el enemigo se rinde, Because when the enemy surrender, están teniendo una segunda oportunidad. they have a second opportunity, a second chance. Sin embargo, los aniquilaban. But instead they kill them. Anúnciales que la voy a destruir. Announce them that I'm gonna destroy them. Wow, that's powerful. Los asirios eran enemigos de los judíos. The Assyrians were enemies of the Jews. Y esta común pensamiento This common thought, lo hemos visto en los estudios que hemos estado teniendo. we've been seeing it in the studies that we've been having in discipleship. Jonás temía que se arrepintieran. Jonah was afraid that there's repentance. Hay otro detalle. It's another detail there. Esta actitud de Jonás es la que los judíos pensaban This attitude of Jonah is the one the Jews thought que si no eres judío, that if you're not Jewish, no deberías obtener el favor de you Dios. shouldn't get the favor of God. Pero qué bueno que eso no es el corazón de Dios. But it's so good that that's not the heart of God. El corazón de Dios es que todo aquel que en Él crea The heart of God is that everyone who believes in Him tenga vida eterna, have eternal life, tenga una oportunidad have the opportunity de arrepentirse. of repentance. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Thank you. Lo escuchamos también como referencia cuando Pedro
fue invitado a la casa de Cornelio. And we hear this as a reference when Cornelius was invited in the house of Peter Peter. was invited to the Peter house. was invited to Cornelius' house. Y sabemos que Cornelio era un soldado romano. And we know Cornelius was a A Roman soldier. Era un gentil. He was a Gentile. ¿Usted sabe que usted es un gentil? Do you know that you are a Gentile? Porque si usted no nació judío, Because if you wasn't born usted Jewish, no es del linaje de you're not David. for the lineage of the Pero Jewish. sí somos. But we are, Porque si usted aceptó a Jesucristo, because if you accept Jesus, usted viene a ser parte de esta you familia became part of this por family adopción. because of adoption. Hallelujah. Adoption. Adoption. Yeah, I said. Ahora brincamos al capítulo 3 de Jonás. Then we're going to go to the chapter 3 de 3 Jonás. of Jonas. Y vamos a leer básicamente las mismas palabras del And capítulo we're 1. basically going to read the same words that we read in the first chapter. Un poquito diferente. A little bit different. En esta vez, ahora nos concentramos en la segunda oportunidad de Jonás. This time we're going to concentrate in the second chance of Jonas. Dice el versículo 1 y 2. Verse 1 and 2. Capítulo 3. Yeah. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 3:1 and 2. Jonah. I just have, sorry, Es okay, mira aquí. 3, I have 3, 1 and 2. I don't have the, no, I have 3. 3 and 2. I don't have 1. What is it in 1? What is it in 1? Vino palabra de Jehová It came word from the Lord por segunda vez a Jonás, for second time to Jonah, diciendo, saying, levántate get Get up. up y ve a Nínive, and go to Nineveh, aquella gran ciudad, to the great city, y proclama en ella. and proclaim to it a message I give you. Amén. Amen. I just have the second part. A pesar de que Jonás había huido de Dios, Even the Jonah was flee. from God. Thank you. ¿Ustedes saben de qué estaba huyendo? Do you know what he was fleeing for? Estaba huyendo de su llamado. He was fleeing from his calling. Estaba huyendo de sus responsabilidades. He was fleeing from his responsibilities. ¿Cuántos de nosotros hemos huido de nuestras How responsabilidades? many of us were fleeing From from our our responsibilities. responsibilities? ¿Cuántos de nosotros huimos de nuestro llamado? How many we flee from our calling? ¿Qué llamado? What calling? Todos tenemos un llamado. We all have a calling. Todos tenemos una misión en We esta all have a tierra. mission in this earth. Llevar este evangelio a toda criatura Take this gospel to every creature y hacerlos discípulos and make them disciples y bautizarlos en el nombre del Padre, and Hijo y Espíritu baptize Santo. them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el versículo 3, In verse 3, en el capítulo 3, perdón, in chapter 3, Jonás recibe esa segunda oportunidad. Jonas received a second chance. Como todos nosotros As all of us podemos recibir una segunda can receive a second chance, o una tercera or a third chance, o una cuarta or a oportunidad. fourth chance. Porque Many opportunities. ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? How many of you know that God is a God of opportunities? Tal vez puedes pensar que no estás calificado, Maybe you can think you're not qualified. tal vez porque no estás preparado, Maybe because you're not prepared. porque huiste del llamado Because cuando you lo flee escuchaste from your por primera calling vez. when you heard it for the first time. Que tal vez como Jonás piense que no se lo merecen Maybe like Jonah, you think you don't deserve it porque te hirieron, because somebody hurt you. te hicieron daño They wound you. a ti o a tu familia. Maybe to you, maybe to your family. Uno de los testimonios más impresionantes que me ha impactado One of the testimonies that impact me. es el hecho de que, ¿cuántos recuerdan quién fue Gille Ávila? How many remember who was Gigi Avila? He's
He's in Spanish A preacher. Puerto Rican, very pronounced preacher Very pronounced preacher in Puerto Rico from the 60s. from the 60s. I mean, he was a He was fire. He was like very simple man, a very simple wording. Very humble person. But God used it in Powerful. a mighty way, powerful. Se me- my skin's getting weird He getting goosebumps porque a su hija la asesinó el esposo de su hija. because his daughter was killed by his husband, her husband. He didn't kill her, he assassinated. Okay, assassinated. I don't want to use That's that the word but that I wanted to use. assassinated. His own daughter was killed. Su hija fue asesinada por el esposo de su hija. Y cuando este hombre recibió la sentencia, And when this man received the sentence, sorry guys, él estaba allí he was there. Gija was there. y lo confrontó. And he confronted him. Y ustedes saben lo que ese hombre hizo. And you know what he did? Lo abrazó. He hugged him. Lo abrazó He hugged him. y lo perdonó. And he forgave him Enfrente de todo el mundo. in front of everybody. Le dijo, And he said, ¿de qué vale que yo predique este evangelio it don't have a meaning if I preach this gospel, si no lo vivo? if I don't live it. Wow. Wow, wow, wow. ¿Cómo usted va a perdonar al asesino de tu propio hijo, de tu How propia are you hija? going to forgive that person who killed your own daughter? Solo la gracia de Dios Just the grace of God te permite allow you perdonar semejante atrocidad. forgive that atrocity. La palabra de Dios The word of God es hermosa. is so beautiful. El versículo 3 del capítulo 3 dice, The verse 3 of chapter 3 says, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. El versículo 5. Verse 5, I'm sorry, I just don't That's want her okay. to miss it. What you just read. Okay. Verse 3. I don't have it. You Okay. got it? Verse 3. Verse 3. This time Jonas obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. 3 días 3 days para cruzar desde que entró a la ciudad to cross since he arrived in the city and entered hasta the que city. salió de la ciudad, hasta que llegó hasta la última persona Just predicándole. this one. Uh-huh. El versículo 5 The verse 5. dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. The Nineveh people believed in God, and fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put sackcloth. It's a kind of It's a kind clothing. of itchy. It's a kind of itchy clothes. Yeah. It's signs of It's sacrifice. We will get into it later. We will get into it later. Dice la Biblia que desde el rey The Bible says, from the king hasta el más joven to the youngest, fueron y se arrepintieron. they went and repent. Dijo el rey que hasta los animales iban a ayunar. The king said, even the animals gonna fast. No comida, No food, no agua, no water. porque ellos necesitaban Because they needed mover move el corazón de Dios, the heart of God. porque habían pecado. Because they sinned.
porque habían tenido pensamientos malos contra because they Dios, have bad thought porque habían against sido God, crueles, because they were cruel, porque se habían olvidado de los desvalidos. because they forgot about the weakest. Después que Jonás cumplió su labor, After Jonah did his command, todo el pueblo de Nínive se arrepintió. all the city of Nineveh repent. Versículo 10, Verse 10. capítulo 3. Y vio Dios que lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Chapter 3, verse 10 said, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. He spared them. Entonces, no es contradicción. It's no contradiction. Dios perdona. God forgives. No es que Dios no cumplió su palabra. It's not that he didn't fulfill his word. Es que Él envió un warning. He sent a warning. Como a muchos de nosotros se nos ha enviado un warning. As he sent warnings to all of us. Y en el momento en que nosotros decidimos arrepentirnos, and at the moment we decide to repent, Él cumple he fulfilled his promise. his promise. Él cumple su promesa. He fulfilled his promise. Porque Él Because prometió no castigar al que se arrepiente. He promised not to punish who repents. Aleluya. Busquemos Let's look for Joel capítulo 2. Joel chapter 2. That's faster. Versículos 12, 13. Verse 12 and 13. Aquí está la prueba de lo que les acabo de decir. Here's the proof of what I just said. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Even now declare the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Él no va a castigar He don't gonna punish a quien se arrepiente. that who repents. So, ¿qué es lo que tenemos que hacer? And then what we have to do? Tenemos que ir y predicar esta palabra. We have to go and preach this word. Tenemos que hacer como hizo Jonás. We have to do what Jonah did. Tenemos que ir. We have to go. Tenemos que hablarles a la We gente. have to tell people. We have to talk Tenemos to que people. pregonar esta palabra. We have to preach this word. Tengo una historia para contarles. I have a story to tell you. Estuve escuchando testimonios I was listening to testimonies, y este me impactó. and this one impacted me. Esto es un pastor reconocido de They- otra ciudad, There was a well-known pastor in another city, muy ocupado. very busy. Solo tengo escrito, lo voy a leer. I have to write it down, and I'm going to read it. Oh. Okay, Vamos a tratar. we're going to try here. Estuve escuchando el testimonio de un pastor reconocido.
I was listening to this well-known pastor. muy ocupado en la obra del He Señor. was so busy in the Word of God. Un día hizo una cita con su barbero, One day he made an appointment with his barber, a pesar de su pesado itinerario. even in his busy schedule. Cuando llegó a su cita, When he arrived to his appointment, en el lobby le explicaron que su barbero había tenido una emergencia they explained to him that his barber had an emergency y que había tenido que salir por el resto del día, and he wasn't going to be there for the rest of the day. pero que había otra persona disponible But it was somebody else available si a él no le molestaba. if he don't Bother. bother. El pastor, con poco tiempo disponible en su itinerario, Pastor with not too much time available in his schedule. ya estaba bastante peludo, He have a lot of hair, so decidió aceptar la propuesta. he accepted the proposal. Cuando el barbero suplente salió a recibirle, When the substitute barber came to receive him, se da cuenta que era una muchacha, he noticed it was a lady, girl, a girl, a young young lady, lady, con pelo punk, with punk hair, con picos que le salían por todos lados, pikes coming out from everywhere. con cada espiga tenía un color diferente, Each spike have a different color. con diferentes colores, tatuajes por todos lados, Tattoos all over the place, hasta en la cara, even in the face. con aros y piercings en todas las Ear partes de la piercing cara, in every part of his face, orejas, nariz, párpados. nose, eyelash, everywhere. Cuando el pastor la ve, When the pastor see her, todos los prejuicios y malos pensamientos vinieron sobre su mente. bad thoughts came to his mind, Prejudgment. prejudgment and all that stuff. Yeah. Pues probablemente él pensó que no había nada en común entre esa muchacha y él. He thought it was nothing in common with this person and him. Pero a pesar de su mal rato, But even after that weird moment between them, decidió aceptar y cortarse el cabello con la muchacha. he accepted to cut his hair with the lady. Algunos minutos habían transcurrido, A couple of minutes passed, ya entrando en el recorte. and he was already getting his hair cut. La muchacha decide preguntarle, como todo buen barbero, The lady asked him, as a good barber, de a qué se dedicaba. What would you do for a living? Was exactly that. Porque no sabía quién era él. Because she didn't know who he was. You know, giving conversation. Yeah, that's what barbers do. That's, yeah. We all need that. I fall asleep, but that's okay. Entonces el pastor le explica the pastor explained to her que él era el pastor principal de una iglesia en el área that he was the head pastor in a church in the city. y para sorpresa del pastor, And by surprise of the pastor, la muchacha comienza a decirle the lady, the girl, start to say que hacía algunas semanas a few weeks ago, había empezado a asistir a esa misma iglesia she started going to that same church. y que allí le habían regalado una Biblia. And over there, they give her a Bible. Y que había comenzado a leerla, And that she started reading the Bible. pero que no entendía nada. But she didn't understand anything. A pesar, en ese momento el pastor sintió convicción And that moment, the pastor felt conviction. y se levantó y se volteó a mirarla. He stand up and turned around and looked at her. Y se dio cuenta que lágrimas brotaban. And he por noticed sus that ojos. tears were falling from her eyes. En ese momento hubo algo interesante que pasó en la barbería. And that moment, something interesting happened in that barber shop. Porque los otros barberos también se habían detenido a Because escuchar la all the situación. barbers were listening and stopped to listen to the situation. Y había un momento muy especial ahí. And it was a very special moment.
En este momento el pastor le pide perdón At that moment, this pastor asked her for forgiveness por haber menospreciado la oportunidad. because menospreciado, he didn't took that moment As he should. seriously. As he Yes. should. As he should, yes. Por su falta de sensibilidad, For not be sensible. lack of sensibility. Exactly. Y que si ella quería, If she wanted it, esa misma tarde, that same evening, afternoon, af- él regresaría para sentarse con ella he will come back to sit with her y contestarle cualquier pregunta. and to address any question that she has. ¿Estamos haciendo acepción de personas? That we're doing, Choosing, pick and choosing. Are we picking and we're choosing picking and choosing people. a quién le vamos a hablar del Who evangelio? we're going to talk about the gospel. Este evangelio This gospel no es para los judíos nada más, is not just for the Jewish. es para todos. It's for everybody. Y porque es para todos, And because it's for everybody, es de todos. it's everybody. Este evangelio This gospel son las buenas nuevas de salvación. are the good news of salvation. Y esa salvación And that salvation es para todos. is for everybody. Esa oportunidad That opportunity es para todos. is for everybody. Porque en la casa de Cornelio Because in the house of Cornelius, también se derramó el Espíritu Santo. the Holy Spirit was there too. It was bring to them too. Joel capítulo 2 versículo 28 y 29. No lo tiene. Joel chapter 2, 28 and 29. 28 and 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And after God, I will pour out my spirit to all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even my servant, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Iglesia, Church, nosotros fuimos llamados a proclamar este evangelio. we were called to proclaim this gospel. Se nos ha entregado en las manos el evangelio de la reconciliación. We received the evangelist of reconciliation, The gospel the of gospel of reconciliation, no el de juicio. no the gospel of judgment. So, para aquellos que se sienten culpables For those who feel guilty y escuchan y son confrontados con la palabra, and listen and are confronted with the word, tienen dos opciones. you have two options. They have two options. They have two options. O aceptan la corrección They accept the correction o se sienten juzgados. or they feel judged. ¿Ha escuchado antes decir por ahí, Did you hear before? no me juzgues? Don't judge me. Oh, yes. All right. No me juzgues. Don't judge me. Yes. Solo Dios puede juzgarme. Just God can judge me. Y eso sí es verdad. And that's true. Pero eso me hace temblar a mí But that escuchar made esas me palabras. shake to hear those words. Porque Dios es un Dios justo. Because God is a just God. Y si Dios es justo, If God is just, si nos arrepentimos. He will be if we repent. Tring, keyword. Keyword. Si nos arrepentimos, If we repent, Él acepta He accepts nuestras palabras our words. y escucha nuestras palabras. And He will hear our words. Primera de Juan 1:9. 1 John 1,
9. 1 John 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Él es el que perdona, He's the one who forgives. porque Él es el juez, Because He's the judge. no nosotros. Judge, not us. Amén. Amen. ¿Estamos dispuestos a caminar Are we willing to walk tan lejos como Él quiera que vayamos? as far as He asked us to go? Yo busqué en el mapa I looked them up. y de Israel a Nínive, From Israel to Nineveh, si tú no tienes un jeep, if you don't have a Jeep, that's a long walk. that's yeah. Es un camino bien largo. Yeah. Pero Dios sabía que era un camino largo But God knew it was a long way, y por eso usó el gran pez and that's why He used that big fish para llevarlo a las orillas del to Tigris. take him to the shores of Nineveh. Un camino que pudo haberle tomado muchísimo tiempo. A walk that almost took him It a could have lot of took him, time. it could have took him a A long long time to get there. to get there. Pero el tiempo de Dios es perfecto. But the time of God is perfect. So utilizó el gran pez And He used a big fish. Some people para say, well, llevarlo to take him en contra de su voluntad. against His will. Because when you say no, He keep going. El propósito de Dios se va a cumplir. The purpose of God is going to be fulfilled. Yes, definitely. ¿Esté usted de acuerdo If you agree with it o no? or not, So, hagamos paz let's make peace con el propósito de Dios, with the purpose of God. porque el propósito de Dios Because the purpose of God no va a cambiar. won't change. Salvar Save a toda criatura. all creatures. ¿Estamos dispuestos, Are iglesia? we willing, church? ¿Estamos dispuestos, iglesia? Are we willing, church? Pues caminemos, Let's walk. porque el largo camino nos falta. Because a long way rests us. Amén. Amen. Dios bendiga a la iglesia. God bless the church. Este es el momento en que This is the moment nos despedimos de las redes sociales. that we dismiss social media. Le damos gracias por acompañarnos We thank you for being here with us. y les pedimos que tengan paciencia. Las redes sociales y la tecnología se pone antipática, And we ask you to be patient with the technology because of these changes. pero Dios está en control de todo. But God is in control of everything. Le damos gracias We thank you por acompañarnos. because you're here with us. Los bendecimos We bless you. y les pedimos que no se pierdan el próximo capítulo. We ask you not to miss the next chapter. Dios los bendiga. To be continued. God bless you.